for food, he's meowing for her. Hola. Ok, vamos a empezar aquí para, para las otras personas que no pueden asistir. We're doing this for people who cannot attend, so we'll get our recording on. Y muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Sí, muy bien. Muy Está bien. bien. Sí. ¿Están Excelente. bien? ¿Y tú? Súper bien. Ok, bien. Ok, a ver. We are going to have our show and tell day here. So, and a little bit of tie together the loose pieces with por and para, with lots of examples and hopefully some kind of fun examples. This is our last winter session class, para que sepan, so that you know. So next week we will not have a Zoom meeting, but it will begin the week after that, I believe. Sí, creo que sí. Tengo que buscar mi calendario. I need to look up my calendar real quick. Eso no. Wow. I need to look up my calendar very, very quickly here para saber, to give you an exact date, because that's always way more helpful than me saying, well, it's around this time. El 3 de abril, el 3 de abril. So the Monday that we start, spring session will be April 3rd. Yeah. So next week we will not see you, but a little week off. And okay, a ver. Make sure you got your little item handy for show and tell. And I gave you a little example, but I'm going to have two other examples that I will start off with. So we're going to begin with that, and then we'll do a little bit more with por and para to tie up some loose ends and make sure we give you lots and lots and lots of examples. Okay. I believe we did not have the thingamabob video with this class. Am I right? Is that correct? No, I think we Okay. we did. saw that. We saw For that. homework. Es perfecto. Okay, this is perfect. This is perfect. Es perfecto. Es el video perfecto para saber. Some of you may have items where you say, I don't really know what I call this thing. And there's a solution for that in Spanish. So it's kind of fun. And we're going to show that before we start, because we're going to be showing lots of little gadgets and thingies that we use around the house, right? Your favorite thing that you use. Okay, vamos a empezar. ¿Me pasas el remoto? ¿El qué? El remoto is not the way we say remote. Well, it could be, but it's only part of it, and that wouldn't make sense by itself. La cosa para Yeah, the thing to... turn on the TV. El control es para prender la tele. And here is our use of para, which is going to fit in nicely. El control. El control. Se puede decir, one can say, se puede decir el control remoto. You can say remote control, pero el control. Es para prender la tele. It's for turning on the TV. Okay. Soy Paulísima de Spring Spanish, and in this video we'll figure out why you keep forgetting words in Spanish and how to stop that once and for all. Número 1. Dile no al aislamiento. Una de las razones por las que se te olvidan las palabras es que estás tratando de aprenderlas aisladas. You're trying to learn them in isolation, and the brain has a hard time retaining isolated information. And do still until the end, because I'm going to teach you some chunks that you can use when you just can't remember that word.
The best way to overcome this is learning by chunks. Chunks are phrases or word combinations that Spanish speakers use all the time. Los chunks te ayudan a acelerar tu aprendizaje porque no tienes que inventar tu propia forma de decir las cosas. Use chunks so you don't have to try to remember that one word in the middle of a conversation. There's a link to our Essential Spanish Chunking Kit in the description below. Let's see this chunk con el ejemplo del control remoto. ¿Me pasas el control? ¿Me pasas el control? Otro tip. We have to have a look at the way things are said in Spanish. We have to be aware of the differences. This way we're not going to get obsessed with understanding word by word or trying to translate in your head. En el mismo ejemplo, me pasas el control. And I'm going to stop her here because me pasas and me pasas can always be used when you want somebody to hand you or give you something. Yeah. Me pasas la sal. Yeah. You want the salt. El salero, the salt shaker. See? Me pasas el plato. Would you hand me the dish? Right? Anything like that. See, in Spanish, we don't pass the remote, we pass the control. ¿Me pasas el control? ¿Cuál control? ¿Cómo que cuál? Pues es que está el control de la tele, el control del aire. El de la tele, quiero prender la tele. Prender la tele. This phrase is an easier way to learn the verb prender. It's easier to remember the word prender, the verb prender, in this commonly used phrase, prender la tele, rather than just trying to isolate the conjugation of the verb prender for the verbs, for the Y prender es regular. Prendo, prendes, prende, prendemos, prenden, así. Okay. Prender is for turning on any kind of electrical thing, or even for lighting candles. Actually, they use that to talk about lighting candles. Prendo la vela. See, I'm lighting the candle. Pero prendo la luz, turning on the light. Prendo la tele, así. Okay. first person, you know? Other things you can prender. Prende el aire, por favor. ¿Podrías prender la luz, por favor? We have a whole series of videos where we teach you the most important Spanish verbs through the use of chunks and not conjugation tables. Check it out here. Número 2. No usar la palabra en el mundo real. Otra razón importante de por qué se te olvidan las palabras es porque no las estás usando en la vida real. To overcome this problem, use the words. A few ways to do this. Puedes escribir algo en español, like a story or a recipe, for example. Aprenderte una canción o un poema que contenga la palabra. And obviously, habla con hablantes nativos. The more you're using a word naturally, the easier it will be for it to be retained by your brain. That's why practice is so important. You can join the Spring Spanish Inner Circle, where you get to practice your Spanish skills with me. Check out the link to join. It's in the description. Número 3. Chunks útiles cuando no te acuerdas. Here comes the thingamabob or thingamajig or the thingy words. Sometimes even I and millions of other native Spanish speakers can't remember words in our own language. Para esto, apréndete estos maravillosos chunks de español que usamos en México todos los días. El dese. El dese de la desa. El dese, there's your thingy word, or whatchamacallit, or thingamabob, or yeah, wow, what a lot of ways we have in English for saying something when we don't know the name for that item. And we do this all the time. See, el dese,
El dese is thingamajig, sí. El dese de la desa, if you want to get longer. Okay. El cómo se llama o la cómo se llama. Oh, and actually, you do hear people using this third one quite a lot too. El como se, what do you, how do you say, well, como se llama, what do you call it, right? Como se llama. So, if you put el in front of the como se llama, it means the, what do you call it? El como se llama, or la como se llama, because if you know if it's feminine or masculine, which you might ¿Me not. pasas el dese? ¿Cuál dese? Which, El dese, de la desa. El control. Ten, ¿qué quieres ver? La serie esta, ¿cómo se llama? Una coreana muy popular. ¿Los Juegos del Calamar? Esa. We have more tips to memorize Spanish words. okay, eso es. And that's it for that. So el dese, the thingy. Qué útil. What a useful thing to know. See? Marilyn, I have a question about that. So I'm not sure why, but when I put in el dese or just dese in one of these Spanish English translation thingies on the internet, Essays. came back and said wish. Yeah, because technically, yeah, técnicamente sí, but you don't really hear dese outside of this thingamabab. Yeah. So in other words, if I want to say the form which gives me my income tax information, I would not plug in that word dese. Does that help? See? Dese is used in the sense of you just don't even know the name for the word. You don't know the term itself because you can't remember what the word is. You can't pull it out of the brain fog. Yeah. Slang. Thingy, yeah. In your Okay. example, would you use qual or the form which is used for my income taxes? El documento que uso, Okay, el documento rather than que qual. uso. Usually que. Okay. Que is very, yeah. Que is a very easy to use and frequent plug-in to say that. Or which? Sometimes cual, but generally, if we use cual in that sense, it'll be el cual or la cual. And that's something we don't really need to get into because it's going to get too far into the weeds. You are not going to use at your level structures that need el cual or la cual. It's not useful for everyday conversation. It's something for more sophisticated reading, let's say. So not useful for you, but just dese, sí. El dese de la desa, sí. Eso sí sirve. Okay. So, por ejemplo, el dese. Wow, this thingy. No sé cómo se llama, ¿ok? Bueno, el dese. Y en inglés, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama el dese? Sí. Sí. Es para cortar y hacer rebanadas, sí, es para cortar los aguacates. Sí, es muy útil. Me encanta, sí, me encanta ¿cómo se llama? I love this thingy. Me encanta porque me gustan los aguacates y puedo cortar el aguacate en dos partes con
este lado, ¿sí? Y después, después puedo cortar el aguacate en rebanadas. I can cut it into slices, rebanadas, ¿sí? Y es magnífico, ¿ok? What do you call it when it's a multifunction? Oh, tiene muchos usos. Muchos usos, okay. Tiene muchos usos. It has many uses, sí. Y hay otra cosa. Y recibí esto. Esto es, no puedo usar DC. I'm not going to use DC for this because this is an actual device. And a device is either called a dispositivo, sounds like dispositive, dispositivo o aparato. Aparato sounds like apparatus, right? See? Okay. Esto es muy especial, muy especial. Recibí este aparato que es de Garmin, de la compañía Garmin. Y me encanta. Mi esposo me dio este dispositivo y tiene mapas. Tiene mapas y lo pongo en mi bicicleta. Lo pongo en mi bicicleta. Entonces, este dispositivo es para navegar por los senderos en los parques cuando monto en bicicleta. ¿Entienden? Sí, sí, Es muy útil. sí. Y me dice, it tells me, me dice la velocidad, me dice también el número de calorías. Me dice cómo fue todo. It tells me how everything went. Sí, me dice cómo fue todo con el viaje en bicicleta. Entonces es muy útil, pero especialmente útil para navegar en bicicleta. Okay, bien. I'm going to open it up the floor so that you can give your examples. ¿Sí? Bueno. A ver, ¿quién quiere empezar? Who wants to start? I will if nobody else wants to. All right. You're Okay. brave. You're brave. Sí. Sea valiente. Yeah, be brave. Okay. I'm very foolish. I don't mind being criticized. Okay. No te preocupes. Don't worry about that. Okay. Este es un cuchillo con un borde dentador. Lo uso todos los días para cortar frutas, verduras y carnes. Los compro en Alemania como regales para mis amigos y mis hermanos. Bien. Un cuchillo. Cuchillo es knife. Un cuchillo especial. De Alemania. Sí, es De buena calidad, ¿no? Great. Es un cuchillo de buena calidad. Es un cuchillo hecho en Alemania de alta calidad.
Gracias. De nada. Bien. Okay. With that, did I have to put the la before frutas, verduras y carnes? Es un cuchillo para cortar frutas, vegetales. You could really go either way. No importa mucho. Just any old fruit. Sí, no importa mucho. It doesn't matter much. I think people might use either way. Gracias. Okay. Bien, bien, bien. Perfecto. Probably without, I would probably say without para es para cortar frutas, vegetales. You're talking about uncountable quantities, yeah, of things. Sí. Okay. Okay. Bueno, Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Okay. Otro ejemplo. Okay. Oh. Gary. Oh. Ooh. Es un dese. That's a thingy. Sí. Ah. Well, you're on mute, I think, Carrie. We cannot hear you. No, No, No it's te not podemos- in- no te podemos. Oh, can you hear me now? Un poquito mejor. Okay, make sure you speak up. Okay. Este es un telar que uso para tejar gorras para niños que viven en climas fríos. Wow. Wow. Oh, how cute. Es un gorro, es un gorro. Sí. Gorro es knit cap, ¿sí? Ah. También uso el este. Okay, el de ese, sí. Una gancha, it's a hook. Sí, una gancha, sí. Sí. Qué bien. Wow, qué útil. Es un aparato muy único, a really unique device. Es un aparato muy único. Me gusta, me gusta. Ok, vale. ¿Quién? Bárbara. Tengo dos ejemplos. Bien, Okay, sí. Primero, let's see. Utilizo, okay, yeah. Utilizo. Utilizo libros infantiles de español para aprender español. Es buena idea. Libros infantiles o juveniles. Los libros también tienen traducciones al inglés. Tienen traducciones. Ok, entonces los libros son bilingües, ¿verdad? Son libros bilingües. Sí, bilingüe. Libros bilingües. Los libros juveniles o los libros infantiles son muy útiles para aprender español, porque estos libros usan expresiones simples. Sí. No, y es esencial. Es muy importante. No podemos usar como un diccionario. No, es muy útil para aprender expresiones comunes que se usa todos los días. Sí, se usan todos los días y para aprender el español cotidiano, everyday. ¿Sí? Everyday Spanish. Esto, eso, ok. muy- Y hay muy otra bien. cosa. Sí, uso esta cosa para afilar mis lápices. Es eléctrico. Es una...
Tienes batteries. Sí, tiene pilas. It has batteries, pilas. Sí, es eléctrico. Sí, es una aparato. Oh, sí, me gusta. Sí. Excelente. Sí. Bueno. Ok. Gracias. Muchísimas gracias. Otras cosas. Sí, ok. Diana. Diana, ¿qué es esto? Esta es mi herramienta de cocina favorita. Uso para hacer sándwiches de mantequilla y de moni y mermelada. Mermelada, sí, sí. Mermelada. Este extremo obtiene la mantequilla de moni y este extremo obtiene mermelada. Compré por $7 en línea. Para mí es una deseo muy útil. Es un deseo muy útil. Sí. Sí. Okay. And if you want to talk about one side and the other side, probably the more common ways to say este lado, this side. Este lado. Sí. O esta parte. Esta parte. Sí. ¿Cómo? Sí. Este lado corta el aguacate entero y este lado hace rebanadas, makes slices. Sí, sí. Muy útil. Excelente. Sí, es para cuando hacemos un sándwich, ¿sí? Ok. Con mermelada y mantequilla. Me gusta. Gracias. Bueno, ¿quién más? Who else? All right, I'll do it. Oh, okay, go ahead. Go ahead, Pat. Okay. Everybody at once. Let's say, Juanita, let's take you first in case you got. No, Oh, perdón. no, I give it to Pat, so Jan. she can do it Or first. Pat. Pat, you Sure, can do it okay. first. Don't go away. Hope you can see this. Esta es mi sierra saw Oh, y okay. muy confortable. Uso todos los días. Lo uso para serruchar formas de lámina plata. Wow. Out of sheet silver. Wow. Y hacer varios cosas de joyería, Joyería jewelry. joyería, sí. Wow. Qué interesante. Es muy grande. Sí, es 6 by 12. Ok. Wow. Qué interesante. Me gusta. Say it again. What, muy I just divertida. don't get the whole thing, Pat. So Oh, that's for okay. the jewelry, is it? For to cut what? That saw? I saw pieces out ¿Sí? and then with this, Mhm. con Para- la serrucha, I said that right? Serrucha, sí, el saw. Uso, I'm not sure to say torch and how would you say torch? Encendar. Tenden. Sí, linterna, no, antorcha con llama, with a flame, Sí, literalmente. Wow. y uso gases, oxygen, propane, Wow. combine. Oh, wow. Muy calor. Entonces, hay que entrenarse. You gotta train. Hay que entrenarse para usar la Yeah. herramienta, to use that tool. Y,
tomo muchas ¿no? clases y workshops para Ok. quin- ah, Es necesario 14, tomar clases 15. para aprender. Por favor. Es necesario tomar clases para aprender a usar la Um, herramienta. Sí, es un skill basic. Una destreza, skill. Thank you. Una destreza, sí. Hay Es muy que, wow. interesante. hay que aprender, you gotta learn, hay que aprender, ¿sí? Sí. Una persona no compra y usa inmediatamente la herramienta, ¿verdad? Sí. Ok. Wow. Wow. Qué And if you difícil. wanted to say, show us, it would be nos, O show us. yeah, if we want to see what she's done, show us. Muéstranos, muéstranos. Show us, muéstranos. Muéstranos un es- ejemplo. La joyería es muy pequeña. Oh. Ah, es muy pequeño. Ok. Sí. Well, sometimes bigger, but Ok. Otra vez, another time. Sí, otra vez. tiene un bracelet. Pulsera. Un momento. Pulsera. Ok. Ella busca un ejemplo. Muy bien. Wow. Usa antorchas. Use a torch. Wow. Ok. Wow. Right. Sí, ella puede prender un fuego, sí, para. Oh, Esto es de cubre. Es qué bonito. dark. Oh, un poquito Hard to más, see. más arriba. Oh, okay. Mejor, mejor. Wow. But is that your business that you're doing that, or it's just for Un fun? poquito. Sí. Estoy jubilado. Y sí. Pero now just Es un pasatiempo, es a hobby. sí. Mhm. Okay, cool. Very cool. Bien. Wow. Yeah. Tienes talento. Tú tienes talento, por cierto. Cool. Wow, wow, wow. Ok. Exactly. Yay, Pat, qué fantástico. Ok. Bueno, ok. ¿Quién? ¿Juanita o Jan? ¿Cuál? All right. Okay. I'll try doing it. Ok. This doesn't need a talent here, so I'm just gonna show. Esto no tiene talento tampoco. show This is no my talent either. traditional Este. el DC tradicional. Can you see it? Sí, bien. Yeah. Well, soy Indonesia, so se llama hulakan en mi idioma. Wow. Es un molinillo. Sí, para moler, for grinding. Es molinillo de piedra de lava Wow. para moler las especias de Indonesia. Ok, wow. Ok. Se Me dice en gusta español- mucho usar el DC. Sí, hay satisfacción en moler, grinding. Sí. That's right. Me And imagino. I brought this from Indonesia too. Ok, se dice en español, sí, como un mortero, mortar. Un mortero, you said? Okay. Mortero, sí, para moler, Para moler. Mm. especies y muchas cosas para cocinar, ¿verdad? Ujú. Para Sí. cocinar. Sí. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y se parece a los morteros que se usan en México. It's very similar to what you see the Mexican folk use for grinding. Sí, tengo Yeah, but it's not the otras. same. It's not the same shape, right? It's just not the same Sí, shape. es más plano, a little flatter, ¿verdad? Sí.
el plato. Muy interesante. ¿Y cómo se llama en tu lengua? Otra vez. Se llama Ulacan. Huracán. ¡Wow! Me gusta. ¡Qué interesante! Ok. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Jan, Nada. siguiente. Jan, ¿tienes algo? Me dice es muy aburrido. Ese es mi peleador especial. Bien. Lo uso para pelar verduras. Es especialmente bueno para pelar pepinos y manzanas. Bien, sí. Lo compré hace 2 años. Es muy fácil de usar. Bien, sí. Un pelador, the door on the end of pelador tells you it does that job, yeah? Pelar es to peel, pelar, ¿sí? Para pelar verduras, frutas, ¿sí? Todo eso, sí. Podemos pelar manzanas, we can peel apples, podemos pelar pepinos, como dijiste, podemos pelar duraznos, sí, duraznos, peaches, sí, podemos pelar, ¿qué más? Papas. Sí, eso, papas, para pelar, sí, zanahorias, carrots. Hay muchos, sí, bien, ok. Bueno, me gusta mucho. Ok, ¿quién más? Who else? ¿Quién más? Mark, dinos. ¿Qué es esto? I have to get off mute. I'm sorry if there's a little background noise here, but I'll do my best here. Ok, Esto es por la cocina. Se llama una licuadora de inmersión. ajá. A mi esposa le gusta usarlo para mezclar té y otras bebidas calientes. Sí. Pero yo uso una cuchara. Y una cuchara siempre, sí, una Muy cuchara, sí. Es una herramienta muy simple que no necesita electricidad ni nada, pero sí, me gusta mucho. Es un DC útil, it's still useful, sí, para mezclar, it's for mixing, sí. Para batir, for beating something, ¿sí? Ok, bien, me gusta. Gracias. Bueno, ¿quién más? Who else? ¿Quién más tiene algo? I'll try. Otra cosa. Bueno, Karen, dinos. Okay. El estetoscopio Uh, es utilizado por la enfermera para escuchar el corazón. Le uso todos los días. Muy interesante. Pero una persona tiene que saber cómo se usa. ¿Bien? Bien. Ok. Por ejemplo, yo no podría usar eso sin entrenarme. I couldn't use that without training a little bit, ¿verdad? Hay que saber un poquito, ¿no? Well, you could hear the heart, but Sí, pero para interpretar el sonido, hay que saber más, ¿verdad?
To interpret what you hear, hay que saber Right. más. You need, okay. Yeah. Correcto, sí. Okay, wow, interesante. Well, in the, I mean, like, you know, a long time ago, and I keep checking my parents' blood pressure. We don't use like with the battery or the electronic thing that, so you just put it around here on your arm, and then put that the stethoscope inside. And then when you are pushing that thing, making it until it's really high, and then you can hear it from here. And when it started beeping, and then boom, 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 until it's going down, and that's the lowest part. Ah, That's it. Sí. That's how we do it. Ujú. para medir, to measure, In a para medir traditional la way. presión, para medir la presión. Yes. La presión es pressure, la presión del sangre, de la sangre, la presión de la sangre, ¿sí? Blood Ujú. pressure. La presión, sí, para medir, to measure, para medir, ¿sí? Okay, excelente. ¿Quién más? Who else? ¿Hay alguien más? Anybody else? ¿O no? I came up with something on the fly. Bien. And we were supposed to bring in one of a thingy, right? A thingy. A Yes, thingy. Un dese de la desa, dese. ya. Un dese de la desa. Noise, Ken. Wow, ¿qué es eso? El Es un pájaro. Es un pájaro. 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 Raro. Las cuentas. Lo compré por Feed My Starving Children. Is that how I say I bought it from? Lo compré Compré de. Sí, de sí. Feed My Starving Children. Es una fundación. Sí. Es una fundación para ayudar. Personas en otro país. Bien. Lo hace. They Sí. made it. Sí. in another country. Yeah. Los indígenas. Los indígenas. Sí. Los indígenas hacen los pájaros. Para la fundación. Y la fundación ayuda a los pobres para darles de comer, to feed them, para darles de comer. Sí. Bien. Buena fundación. Me gusta. Bien. Ok. ¿Hay otra cosa o no? I don't know if you can see this bracelet. Oh, sí, es pulsera. Ok. Lava y la pulsera para mí. ¿Es una pulsera? Sí, es tu pulsera. It's your bracelet. Sí, sí. Bien. Muy bien. I wear it all the time is what I was trying to say. I Okay. suppose. Lo llevo, lo. Llevo. Okay, Oh, llevo. la pulsera, Llevo. la llevo todo el tiempo. La llevo, I wear it, la llevo, o la tengo puesta, la tengo puesta. Tengo puesta. Tengo puesta, and the puesta Puesta. means the put on. I have it on me. La tengo puesta. And then Sí. because it's a pulsera, it's got to be, that word has to be puesta. Puesta. Okay. The thing you wear determines what you do with that word puesta. So, por ejemplo, if I say I have these headphones on, it would be los, because they're audífonos. Los audífonos. Los audífonos los tengo puestos. Los tengo puestos. puestos. So, entonces, sí, el reloj, watch, lo tengo puesto. I have it on. Puestos and puesto. Yeah. I think. That's one of those kind of tricky things. Yeah. In Spain, they like to use llevar for wear. In a lot of parts of Latin America, they prefer tener puesto.
and literally means you have it put on your body somewhere. Yeah. So you're wearing it if you have it on, but that word puesto is a little harder to use because the word puesto has to look at the item you have on your body. See? Sí, tengo la blusa, sí, la tengo puesta. La tengo puesta. Una blusa, sí, una blusa azul. Así, like that. Okay. Okay. Es un poquito más complicado. Gracias. Gracias. Okay. Fantástico. Bueno, ¿hay algo más? Anything else? I think we've done almost everybody, but if there's somebody else lurking out there who hasn't done something, let me know. Dime, ¿sí o no? ¿No? Nada. Bien. Okay. Vale. Bueno. A ver. I want to tie up a couple of loose ends here. Okay. Vamos a. Sometimes some things you just need to know they just use por and they just use para. And we want to just show you some of these. And some of these, there isn't really a reason why these just are what they are. Okay. And it's best to just know that these just are what they are. We're going to take a special look at something down below a little bit later. And then we're going to do some practice with pictures. And these are going to be off the cuff. But here we go. Por favor, everybody knows this. Nobody ever hears para favor, right? Por favor, por supuesto, of course. Por ciento, %, right? See? Por with a time period. And see? Por hora, or I'm sorry, for to talk about velocity or por hora, por example, el carro deportivo viaja 100 millas por hora. 100 miles per hour, por hora, right? Per hour or por minuto. Okay, gracias por, and this is one thing that a lot of people get wrong, right? A lot of people want to say gracias para, but just kind of memorize. It's always gracias por, thanks for something, because this is that idea of in exchange for. This actually does have a reason. But even if all you're doing is saying thank you, it's in exchange for. Gracias por tu ayuda. Thanks for your help. Gracias por gracias por la tarjeta. Thanks for the card. Thanks for anything, right? Perdón por, sorry for, and that is just, when you've done something kind of wrong, but it's not like a huge, Perdón por interrumpir, por ejemplo. Excuse, Perdón por is like saying, and excuse me for doing something. Perdón por interrumpir. Excuse me for interrupting. Bien, see? But this lo siento por is sorry for, but it means, on the other hand, you feel bad on account of something, right? Whereas this, you're just asking forgiveness for a minor little blip, a minor little thing you did, right? ¿Por qué? Why? Right? So Esto. I'm sorry. Sí. So if you say sorry for being late, so you use lo siento instead of perdón You por? would perdón por. Sorry for being late. See, Oh, you perdón use perdón por. Okay. Perdón por llegar
tarde. Okay. Excuse me for getting here late. Sí, perdón por llegar tarde. Sí. Yeah. Lo siento really indicates that you feel bad. So if Yeah. you hurt somebody's feelings, something Yeah, like, sí, Okay. sí, sí. Sí. Así, like that. Sí. Ok, porque Juan, muy importante. Por la mañana, por la tarde, por la noche. Esto es muy importante. Sí, por la mañana. In the morning, in the afternoon, at night. Could you say en la mañana, en la tarde, en la noche? Sí, a veces es posible. Yes, sometimes that is possible. And frequent. Okay. Un ejemplo, an example, because context, the whole sentence helps you more. Por ejemplo, siempre camino por la mañana. I always walk in the morning. Yeah. Siempre cocina por la tarde. I always cook in the afternoon. ¿Sí? Es posible decir, camino en la mañana. I walk in the morning. It's possible, but para mí es un poquito más natural, camino por la mañana. I walk in the morning, okay? So something that is done in that time frame. Así. O, por ejemplo, it doesn't have to be what you always do. Manejo a Scottsdale por la tarde. I'm driving to Scottsdale in the afternoon. Por la tarde. Okay, bien. Okay. Otro ejemplo, por último, lastly, finally, when you finish up whatever you're saying, you're giving like a bunch of examples in the very end. Esto muy importante. This is just one of the many examples of by phone. Por teléfono, por internet, por Zoom, por correo electrónico, right? This is the any time we want to say by means of and using a device, okay? Okay. Here is one thing you may not need to know, but you may hear it. You may not need to use this, but when people use por una parte or por un lado, they're saying on the one hand. And to say on one hand, right, when you give two alternatives, yeah, on one hand, and the word hand, here's the thing to know, the word hand never comes into this expression. They'll never use la mano. They'll never say por una mano. On the one hand, it's always por una parte or por un lado. Personalmente, yo uso por un lado. And when you want to say on the other hand, por otro lado, on the other hand. And they do use other, but not hand. Okay, para que sepan. This one is very useful, very, very useful. Whenever you want to say everywhere, English uses only that one word, everywhere, right? But in Spanish, you use for all parts, por todas partes, everywhere, por todas partes. Por si acaso, por tanto, por lo tanto, therefore. This one is a little bit, a lot of people don't know this one. Por lo visto means apparently. And visto, it comes from that verb ver, and visto would mean sight. And, you know, when something is apparently difficult to do, it means it's kind of obvious from seeing it, right? So por lo visto, that's why they use the word visto with that, because you could easily see, yeah, apparently is something that's easy to see. Por lo menos, we use this one a lot, at least, por lo menos, yeah.
por ahora, for now, muy importante. Sí, por casualidad, by chance, por suerte, luckily, yeah, por desgracias, unfortunately, unlucky. It's kind of the opposite of por suerte, right? Por fin, muy útil. This one's very, very, very useful. Sí, por fin, at last. Por los demás. These can be very, and notice the por list is awfully long. Es una lista muy larga. Las expresiones con por, son son muchas. There are a lot of them. Para maybe fewer examples. But we're going to take a look at these two, because these two you might get kind of confused about. Why would I use para qué and then para qué? And wow, they're exactly alike. One has an accent and one does not. I'm going to show you a little bit of that. These other ones, are you going to use them a lot? Maybe not. Para siempre, you may hear quite a lot, but we're going to take a look at para qué and para qué. Let's look at para qué con acento, with an accent, and let's see why we would use that. Unos ejemplos, porque no es obvio, it's not really obvious from that little bit there. Okay, a ver. Hey, ¿qué pasa? Okay. Para qué? Para qué? Para qué means for what, and what it means is purpose, yeah? And what you're going to have is you're going to have an infinitive used here. So this is a lot of what you used for your examples, see? Para qué? Para qué? And usually you're going to hear this in this way. Para qué es esto? What is this for? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? What is this thing for? ¿Para qué es esto? ¿Sí? ¿Sí? Es para cortar aguacates. ¿Para qué es esto? Es para navegar en bicicleta. ¿Bien? ¿Sí? ¿Para qué se usa? What do you use this for? ¿Sí? ¿Para qué se usa? Es para, es para mantener las manos hydrated, ¿sí? Suaves. Ok. ¿Cómo eso? Bien. A ver. Ok. Otra vez. Okay. Para qué will usually have some kind of an infinitive in there. Para qué with no infinitive is something else. And you don't need to know how to use it yet, but you know how to interpret listening for it. Para qué means really so that. Bum, bum, bum. And it's going to have an odd verb. And then what that odd verb is a subjunctive. And it's going to sound like, wow, this is a wrong verb, but it isn't. So I'm going to show you how you may hear that. And here is the most common way you're going to hear this structure, para qué, if people are talking at you. One of the most common things you may hear is para que sepan. Para que sepan. Boom, 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 boom.
para que sepan, just so you know. Just so you know. Para que sepan. And this word sepan here comes from saber, to know. And saber is the verb that means to know stuff, to know info, right? And boy, this saber doesn't look very much like this, does it? No, you would not guess as a reasonable person that this form sepan comes from this infinitive saber. Wow, we've got like wrong letters in there, right? Well, this sepan is what they call subjunctive. And what it means is if I say, just so you know, it means that you don't know that yet. Right? So let's get an example. Marilyn, this kind of sounds like we would say FYI. Yeah, para que sepan, and now, okay, por ejemplo, para que sepan, vamos a salir en 15 minutos. Just so you know, we're going to leave in 15 minutes. 15. Yeah. Para que sepan si la tienda se abre a las 4. You're talking about when the store is going to open after siesta time. Para que sepan, la tienda se abre a las 4. Oh, that store opens at 4. Oh, you didn't know that they do siesta and they close up and then they open up again at 4 o'clock. Yeah, you didn't already know that. So, para que sepan, see? So para que is used with something called subjunctive, just so that you know, para que sepan, just so you know, para que sepan. So you may hear it, but you may not know how to use it yet, and that is perfectly okay. Bien? Okay, vamos a practicar. Let's get some practice in. Ooh. And I will probably ask you to fill in some ideas here. We're going to use por un para with some prompts. We're going to have some pictures, and I did not show these to you ahead of time because these are to see if we can plug in an idea. And there's no one exact right answers, but para with an infinitive. And we're going to combine it with, in order to do this, you have to. And the you have to is talking to any old person in general, okay? Not you personally need to do something. But hay que just means one must or you have to, but you in the most general sense of you. Any old person, you. Para to do something, one must. Hay que. Para tener flores bonitas, to have pretty flowers, what do you have to do? What does like any old person have to do? Agua. Necesita agua. Necesita agua, sí. Hay que, one must regar. Hay que regar. You got to water, see? Hay que regar. Las Plantas. Regar es water. Hay que dar agua a las plantas. Sí, bien. Hay que, what other things might you need to do? Fertilizer. Fertilizer. Hay que
hay que usar fertilizante, Fertilizante. ¿sí? Hay que, hay que sacar la maleza. Maleza son weeds. Hay que sacar. Hay que quitar, quizás quitar, maybe quitar a little bit better here. Quitar means take away. Yeah, pull out. Hay que quitar la maleza. ¿Sí? Hay que Sol, podarlos. dole sol, Otra vez, again. dole sol. Hay que poner, hay que poner, sí, la maceta, the pot, en el sol. Mm. Sí, bien, ok. Por ejemplo, this is para, with infinitive to say, in order to do something, right? So we're showing you some different things we might say. Para reducir la contaminación del aire. Wow. Para reducir la contaminación. Let's stick an hay que. Los bicis. Hay que, Mantenemos. hay que usar la bici más. Use the bike more. It's like e-bike. menor. Otra vez, we couldn't quite pick up that last one. Hay que Menor. Manejar. hay que manejar menos. Hay que manejar menos. One must drive less. Exacto. Hay que caminar más. Hay que caminar más. Bien, sí. Hay que comprar No. No conducir coche en hora eléctrico. punta. Bien, sí, sí, conducir. Hay que conducir con compañeros. You should drive with Other people. Other people. other people, sí. Con compañeros, sí. Con pasajeros, passengers, sí. Con pasajeros, con compañeros en el carro. Bien. Ok. Comprar Hay coche que conducir electrónico. un carro eléctrico. Hay que usar un carro Un carro eléctrico. eléctrico. Sí, hay que usar un carro eléctrico o un carro híbrido. Bien, bien, fantástico. Ok. About hay que quitar el air acondicionado. Shut off your air conditioner. Okay. Oh, Not in the okay. summertime. Like you had prender for turn on. Yes. To turn off is apagar. Oh. Ok, por ejemplo, es buena idea, sí. Hay que apagar el aire acondicionado. Turn off the AC. Bien, hay que apagar el aire acondicionado en el carro, por ejemplo. Ok. But not in the summertime.
Nora. Sí, en el verano, aquí no. En Minnesota se puede. En Minnesota se puede. Aquí en Phoenix no se puede apagar el aire acondicionado. Nunca. 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 Bien. Ok. Otras ideas. Para manejar de manera responsable. No tomar alcohol. Okay. Alcohol. Hay que, sí, hay No, que, Hay que no tomar alcohol. hay que, No beber. sí, What do you say? No oh. tomar alcohol. Okay, we won't use hay que here. No debes tomar o beber alcohol. So Bien. you don't use hay que. Well, with that, yeah, we'd have to use something different. Yeah, no debes tomar. But, yeah, sí. Okay. ¿Qué más? No hablo por teléfono Mm, o celular. sí, sí. No debes, sí. No debes debes. hablar por celular. Eso sí. Yeah, maybe no debes. You shouldn't, see. Oh, okay. Hay que usar las dos manos. Sí. Gotta use Your hands. both hands. Okay. Leer los, I don't know, signs. The The rules signs. or whatever. Sí. Los letreros. Hay que leer los letreros. Letreros son signs. Letreros. Ok. Excelente. Hay que conducir más despacio. Hay que sí. Hay que conducir más despacio. La manera de decir pay attention. Pay attention. Hay que prestar atención al tráfico. ¿Sí? ¿Sí? Sí, eso es. Ok, vale. Otra idea, pero todavía con el carro. Para mantener el auto en buena condición, hay que, in order to keep your car in good shape. Hay que Cambiar. oil. Cambiar, Yeah. cambiar. Cambiar oil. What is that? The oil. Hetero. El aceite, sí. Del motor. How do you say that word again? Oil? Aceite. Sí. Aceite. Petróleo. Sí, hay que. That needs an accent. All those vowels in there. No. Aceite. Sí, hay que. Una Regularmente palabra, cambiar. hay que revisar. You gotta check. Gotta check. Revisar. Question. Breaks.
revisar el Breaks. aire en las llantas. Check the air in your Tires. bien. ¿Sí? Ujú. Hay que limpiar el parabrisas. Parabrisas es la ventanilla Windshield. de la, sí, eso. Hay que limpiar el parabrisas. You should clean your windshield. Ay, sí. Okay. Inside and outside. Sí. Sí, no me gusta, pero sí, es necesario. Sí, entiendo. Okay, so we use para a lot with infinitives, right? And these are just more examples. Okay, some more examples of para. Sometimes, sí, eso sí, también. This too. Otro ejemplo. Another one with infinitives. Mi sobrino, my nephew, this is my nephew's diet. ¿Sí? Mi sobrino sigue, he follows. Mi sobrino sigue una dieta vegetariana para. He follows a vegetarian diet to. Be healthy. Maintain. Para salud. Let's use with salud. Para tener buena salud, to be healthy. Perder peso. Otra vez. Perder peso, to lose weight. Para perder o bajar, a perder peso, or that can be para bajarse de peso. Okay. Yeah, there are different ways that people may use that. See, lose weight. See, About guarda los animales. otra vez, perdón. Guarda, save los animales. Para salvarse, save. Oh, okay, yeah, mine came salvar. up as guarda. Guarda. Salvar, yeah. Guarda. Whatever. Yeah, Sí. I think you're right, it's G-U-A-R-D-A. Guardar would mean to keep. Okay, Or guardar can mean to guard. Like la policía, the police force. La policía guarda este edificio. The police are guarding this building. Okay. And guardar can also be used to keep. But if you said guardar animales, they would probably be talking about keeping animals. Yeah. Salvar los animales. Es para mantenerse en forma. To maintain. Shape. stay in shape. Sí. Oh, Para mantenerse en forma. Bien. Ok. Otra idea que no tiene nada que ver, has nothing to do, no tiene nada que ver con la dieta, has nothing to do with diet. Mis colegas siguen el torneo de básquetbol, March Madness. My coworkers follow March Madness, ¿sí? Para come on, Mark. El básquetbol. para ver partidos de básquetbol. Bien, sí, to see basketball games. Para
Ooh, what do No people do wager. with March Madness? Yeah. Take I was bets. going for Take gambling. Hacer There- For gambling. apuestas en los equipos. Para apostar, apostar, to bet. No. Sí, para apostar, sí, en los ganadores, if they want to Win Ganar dineros. ganar dinero, sí, sí, de los brackets de apostar, sí. Ok, sí, esto es importante, para animarse o animarle a su equipo favorito. To animarle. Animarle es cheer. Bien. How about, I'm just looking up the word, vitorear, to cheer. Para vitorear su universidad. Ok, sí, sí. Bien, bien. Ok. Animar is to, when you cheer on. See, like you're rooting for. Yeah? Rooting for a team is animar. Animar. Ok. Bien. Siguiente. Let's talk about a little different use of para. When we use para in a person. This is using para to talk about preferences. This is not using it with an infinitive. And I'm going to change up my font a little bit here because I need to. Para. And we add a person. And often this is going to be something that is a pronoun, but it doesn't have to be a pronoun. Okay. So this will be, you could actually just name a person, or you can use pronouns like para mí, para ti, para él, para ellos, para nosotros, right? It could be any of those. Para, you may actually put the name of the person in there, or a noun in there, or it can be a pronoun in there, okay? Para mí, levantar pesas. For me, lifting weights. Es Es bueno divertido. por what is muscle? Es bueno para los músculos. Músculos, okay, para los músculos. Para mí, levantar pesas es bueno para los músculos. It's good for your muscles. Okay. You can make it even easier and just say, para mí, levantar pesas es bueno. It's just good. Bien, okay. Pero más información. Okay. You may say something bad about lifting weights too. Para una parada de puerta. Una parada is a stop. Sí. That's a good one. Para mí, no levantar pesas. Para mí, from okay. closing. Para mí levantar, ok, un ejemplo. Para mí levantar pesas es aburrido. If I don't like it, we're telling an opinion. Okay, so here's the key here. If you want to use para with a person, it tells their opinion or what they think about it or how they feel about it. See?
It's just that, you know, when you combine that up, it might be para with the name of a person. It might be para with a pronoun like me or él or nosotros. Para mí, these are kind of comparisons or opinions. Para mí, levantar pesos es bueno para los músculos. Para mí, levantar pesas es aburrido. Para mí, levantar pesos. Para mí, levantar pesas es muy difícil. Ok, ¿vale? Sí, bien. Now, this lady here has got some good muscle on her. So instead of saying para mí, let's put in para esta mujer. For this lady, levantar pesas es Muy bueno. no es difícil, it's not hard, es Fácil. fácil, es fácil, ¿sí? Es fácil. Okay. Otra idea. Again, we're talking about opinions or something that pertains to a person, opinions, ideas. Para mí, tomar cafeína Es bien. es bueno. Bueno. Bueno, we won't use bien. Okay, it's good that we made that little blip. We won't use bien with that. Es bueno, es malo, right? Es bueno, es malo. It's Sí. good. ¿Sí? Yo entiendo. Sí. Okay. Bien, right? Es un deber. Es Un deber. Es un deber. It's a duty. Es It's a un must, it's a must. hábito. Es necesario. Es, En la es- mañana. es importante por la mañana. Por la mañana. Okay. You could say en la mañana. Es de, Café. sí, Despierta. sí. Despierta. Cierto, cierto would mean true. Despierta. To wake up. Oh, Say wake up. to wake you up. Is that to keep you awake? Oh, para mí tomar cafeína es necesario para, Stay awake. sí, para estar Despierta. alerta o alerta. Bien, sí, sí. Sí. What about if we want to say negative things about it? Para mí, tomar cafeína es Jittery. Muy caro. Despierta. Es malo, es bad. ¿Por qué? Es malo para algunas personas, sí. Ok, por ejemplo, para mi suegra, for my mother-in-law, para mi suegra, tomar cafeína es malo para la salud. Novicio. Ella no puede tomar cafeína. She cannot Drink coffee. use caffeine. Eso es, ¿sí? ¿Bien? Ok. Por ejemplo, ¿sí? Bien. Y okay. We want to use one other thing. Para to use for comparisons.
Hey, and this isn't really an opinion, but you're saying, wow, considering that that person is blah, blah, blah. We use para for these. Para anciana, ella, for an older lady, she, and we need a verb now. Ella, Vaya. Bailar. Baila. Bailar. Bueno. Bala buena. Baila Como bien. muy And now we use bien. bien. And notice we use bien Okay. to say well. Yeah. Okay. Well, See? okay. We use bueno to say good. We use bien to say well. You see? Sí. Ella baila bien. Para anciana, ella es muy activa. She's very, Active. Active. Active sí, or mobile. para anciana, es muy ágil. She's very, agile. Agile. sí, para anciana, ella se mueve bien. She Moves Move well. well. moves well. Okay. Ella es muy móvil. Muy Ah, bien. se mueve bien. She moves well. See? Él. For an older guy, this, para viejo, for an older guy, He's agile. él, Guapo. Juega. Él es Juega. Guapo. él juega bien al Tenis. tenis. ¿Sí? Para viejo, él es muy atlético. Atlético. Mm. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Así. So we can use these. Y algo más. Let's check this one out. For a kid, Él es Is muy it Ella. ella or él? para un chico, and we want to use a verb, what he does. Dibujar. Pintar. Pintura. Dibuja bien, bien, o pintar. We can use pintar. How will we use pintar? Pinta. Pintura. Oh, Pina, no. Pinta. Pinta. Bien. Muy bien, sí. Well, con muchos Es buen Artista. artista. Es muy creativo. Mm. Para un chico es muy creativo. Así, ¿bien? Ok. Si queremos hablar de esta chica aquí, que es adolescente. Para adolescente, and we can't use juega to say play. We have to use toca. Toca. Muy talentosa. Violín. Toca muy bien el violín. O ella es muy talentosa. O ella tiene mucho talento. Para adolescente, ella toca como un profesional. ¿Ok? Bien. Todo eso. So, a lot of times we use para. This is one of the other takeaways to say for somebody in this category. Yeah. Bien.
And it can be as simple as para mí or, yeah, para mi suegra, to plug a person in, or it can be to talk about somebody in a certain age category. Yeah. For a person in this category, they do something well. You know, these are all ways that we can use para in a very, you know, usual everyday kind of conversation. Bien? Bien. Todo bien? Do you guys want a listening video for our interim week? See? Yes. Bien? Yeah. I've Yeah. got, there are a Yeah. couple of longer ones that are out, but they are quite long. And I am thinking, since we've got a week off, but I want to kind of preview to make sure it doesn't have like lots of past tense or lots of complicated. Yeah. So that's easy to listen to, but it will be longer. But there are two that I'm kind of figuring out to see. Tengo que decidir. I have to decide. Tengo que decidir. Okay. Bien. Bien. Sí, bien. Excelente. Y, uy, Gracias. son las 11. De nada, de nada. Es un placer. Es un placer. So I'll send you some little longer ones, and these will be things you can turn on the closed captioning and, you know, listen with subtitles down below. Okay? Está bien. Todo bien. Está bien. Bien, gracias. Gracias. Gracias por De nada, de nada. Okay. Hasta luego. Hasta luego. Some of you I'll see Wednesday too. Hasta luego. No. testimony.